प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभु वाक्य शुणिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा आम सहित कथबार्ता होचंती, सेति परमेश्वर को धन्यवाद दिए। आज होची एप्रिल मास 1 तारिख आ एप्रिल मास 1 तारिख एहाकू आमे उत्कल दिवस भाव माने एहाकू सेलिब्रेट करू। आ प्रत्येक भाई भौणी मानकू उत्कल दिवसर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करूअछि। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। ओडिया जगते बढ़िया ए प्रकार बहुत सुंदर रही। ओडिया माने जगत रे बहुत बढ़िया। प्रभु आमान को बहुत सुंदर भाषा देइचंती, बहुत सुंदर राज्य देइचंती। सेति पई उत्कल दिवस ओडिसार गौरवर दिवस अटे। आउ ए उत्कल दिवस पाई मु प्रभु को धन्यवाद दूची। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जीवा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, प्रभुंक दास मानक विरुद्ध रे जीवार परिणाम। प्रभुंक दास मानक विरुद्ध रे जीवार परिणाम से विषय रे मु अल्प समय धरी आपण मानक सहित कथबार्ता हेबा पाई चाहे। गोटे पद पढ़िबा, प्रथम पितर 2 अध्याय 23 पद। से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा करे नहीं, दुख भोग करिबा समय रे प्रतिहिंसा करिबा को भय देखेले नहीं, किंतु न्यायवान विचारकर्ता हस्त रे समस्त विषय समर्पण करे। यह प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय लिखा जाए। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो समय मानव देह धारण करी ए धरा पृष्ठ रे थिले, सेही समय रे तांको विरुद्ध रे अनेक मिथ्या अभियोग गुड़िक करागला, अनेक निंदा करागला, अनेक प्रकार अन्याय करागला। मात्र से निंदा पाइबा समय रे फेरी निंदा कले नहीं कि प्रतिहिंसा करिबार से भय देखेले नहीं। मात्र से जानिछंती जे न्यायवान विचारकर्ता कौनसी प्रकार भाव रे मो सहित अन्याय हेबो नहीं, एहा कही से न्यायवान विचारकर्ता हस्त रे आपणार सर्वस्व समर्पण कले। प्रिय माने, आज मध्य जो प्रभुक दास माने विभिन्न प्रकार भाव रे अन्यायर सम्मुखीन होउछंती, आ सेमाने एही वाक्य अनुसार निजको कौनसी प्रकार भाव रे देखेबार आवश्यक नहीं। मु ठीक अच्छी, मोर कौनसी प्रकार भूल नहीं, ए प्रकार करी जो बहुत प्रोटेक्ट करा जाउची, कौनसी आवश्यक नहीं। परमेश्वर से न्यायवान विचारकर्ता, से न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय देखेबे। सेति आम माने प्रभुंकर लोक माने अटू, आम माने प्रभुंक दास माने अटू। आम विरुद्ध रे अनेक मिथ्या अभियोग गुड़िक लागिबो। आमे से सब मिथ्या अभियोग गुड़िक को धरी आम व्यतिव्यस्त हेबार आवश्यक नहीं, कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको जो पदचिन्ह देखैचंती सही पदचिन्ह रे आमको गमन करिबार आवश्यक रही अछि। आमानक परमेश्वर आमर सहवर्ती होई से उपयुक्त समय रे सब विषय गुड़िक को से समाधान करिवे। जो माने प्रभुंक दास मानक विरुद्ध रे उठिले, परमेश्वर सेमानक प्रति कौन करंती? सेमाने सिना नीरव रही जिबे, मात्र परमेश्वर नीरव रहिबार परमेश्वर नहांती, से करिबा परमेश्वर अटंती। पद पढ़िबा जहाँकि आमाने द्वितीय विवरणी यह 33 अध्याय मु पढ़ुची 11 पद। हे सदाप्रभु, ताहार संपत्ति को आशीर्वाद कर और ताहार हस्तर कर्म ग्रहण कर। जो माने ताहा विरुद्ध रे उठंती और जो माने ताहा को घृणा करंती, सेमान को कोटि देश भांगी पकाओ, जेपरि सेमाने पुनर्बार न उठी न पारिबे। एटा गोटे लेबियों को विषय लिखा जाए। पुरातन नियम रे परमेश्वर जाजक हेबा पई लेबियो मानकु से बाछुथिले। लेबियो मानकु से किणान देश रे कोनोसी प्रकार भाग देई नथिले। लेबियो मानकु तांकर सेवा करिबा पई से बाछिथिले। आउ जो माने लेबियो मानक जाजक मानक पालक मानक विरुद्ध रे उठंती, परमेश्वर कौन करिवे? जो माने पालक मानक विरुद्ध रे उठंती, जो माने ताहाकु घृणा करंती, सेमानकर कोटि देश भांगी पकाओ, सेमानकर बल भांगी पकाओ। सेमाने कौनसी प्रकार भाव रे आ उठी पारिबे नहीं। यह परमेश्वरंकर वाक्य अटे। प्रभुंक दास मानक विरुद्ध रे जो प्रकार मिथ्या अभियोग जो समय केही लगांती, आपण जे के कहंतु ना काहेकि जदि आपण प्रभुंक दास मानक विरुद्ध रे आपण विभिन्न प्रकार मिथ्या एलिगेशन आणुछंती, ताहले परमेश्वर नीरव रहिबे नहीं। परमेश्वर काम करिबा परमेश्वर अटंती। प्रिय माने, आमे किए ठीक किए भूल आमे कहिबार कौन से प्रकार आवश्यक नहीं। आमे प्रार्थना करिबार आवश्यक रही।
ଯେଉଁ ଦାସ ଭଲ ବା ଯେଉଁ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂଗୀତା 2 ଗୀତରେ ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି। 2 ଗୀତର 2 ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ, ରାଜା, ମହାରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ। ଉଠିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରଜ୍ଜୁ ଦୂର କରିଦେଉ। 4 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହସିବେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଜଣ ଉଠିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କେହି ଉଠନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉଠିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋସା 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ମୋସା ଏକ କୁଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ମରିୟମ ଓ ହାରଣ ସେହି କୁଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କଳା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋରା ଲୋକ କଳା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ବାହା ହେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଅଟେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟ ଲେଖାଯାଏ 2 ପଦରେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି କେବଳ ମୋସାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ମାତ୍ର ଏ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? 3 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ମୋସା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯଦି ନମ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଅନେକ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକାର ନୀରବ ରହିଲେ, ମୋସା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନୀରବ ରହିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅଟୁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ ବିରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନମ୍ର ହୋଇ ଆମେ ନୀରବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଗଲା, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋସା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ 3 ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ସେ 3 ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତହୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋସା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ କଥା କହିବା, ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋସା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡରିଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ଡରିବା କଥା, ତୁମେ ବୟସରେ ସିନା ବଡ଼ ଅଟ, ମାତ୍ର ସେ ଆମର ସେବକ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହି 9 ପଦରେ ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ତମ୍ବୁ ଉପରୁ ମେଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ, ମରିୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା, ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱେତ, ପୁଣି ହାରଣ ମରିୟମକୁ ଅନାନ୍ତେ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନୀରବ ରହିବା,
न्यायवान विचारकर्ता हस्तरे सबु विषय समर्पण आमे करिबा, नम्र हेबा। परमेश्वर से आमान को सपक्ष रे युद्ध करिबा परमेश्वर से अटंती। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ प्रभु को दास माने, कारण परमेश्वर जो सेवक पद आमान को देइछंती प्रभु को दास मान को एवरी 5 अध्याय लिखा गला। यह संभ्रांत पद अटे, पृथ्वी रे एही पद ठारू बड़ पद कौनसी पद नहीं। यह गोटे संभ्रांत पद अटे प्रिय माने। से लिखा जाए जे प्राचीन माने जो माने कि वाक्य प्रचार करती तत्व नियंती से माने 2 गुण समादर पाइबार योग्य बोली गणित हुंतु। प्रिय प्रभु लोक माने परमेश्वर दास मान विरुद्ध रे अनेक लोक उठिबे आ विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक घटिबो। आमाने परमेश्वर ऊपर भरोसा रखिबार अछि। परमेश्वर न्यायवान विचारकर्ता से अटंती। आ जो दास माने से माने सत्य रे परमेश्वर को सेवा करुथिबे आ से माने कोनोसी प्रकार भाव रे कोनोसी विषय को नहीं विचलित हेबार आवश्यक नहीं। प्रभु को ऊपर संपूर्ण भाव रे भरोसा रखी आमाने न्यायवान विचारकर्ता हस्तरे सब समर्पण कले से दोषी को दोषी, निर्दोष को निर्दोष करिवे। यह आमे संपूर्ण रूपे जानू। प्रभु को दास मान को प्रभु सुरक्षा देवा को जानती, प्रभु को दास मान को सपक्ष रे ठिया हेबा पई जानती। आ जे कोनोसी दास ठीक भाव रे प्रभु को सेवा करि नाहंती सेही प्रकार दास मान को दंड देवा को मध्य से जानती। प्रिय माने ए प्रकार महान परमेश्वर को आमे सेवा करूछु। ए दिन मानकरे प्रभु को सेवक मान विरुद्ध अनेक लोक उठिबे आ से समय आमानकर काम आमाने निंदा पाइबा समय निंदा न देई, आमाने प्रतिहिंसा देखैबा को भय न देखै न्यायवान विचारकर्ता हस्तरे सब विषय समर्पण कले परमेश्वर सब विषय आमानकर बुझी नेबे। आसंत पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता, आमे तुमको धन्यवाद दउछु, तुम नामर गौरव महिमा करूछु राजा। तुम्हें महान पवित्र परमेश्वर अट। आमान सहित वाक्य द्वारा कथबार्ता हेतिबारु तुम नाम स्तुति हो, महिमा हो, गौरव हो राजा। मो प्रार्थना करे तुम दास मान निमंते तुम दास मान को तुम्हें संभाल, तांकर जत्न निय, कौन से प्रकार भाव में व्यतिव्यस्त हेबा पाई दियो नहीं प्रभु। जो माने तुम दास मान विरुद्ध उठुचंती प्रभु तुम्हें से सहित कथबार्ता हो प्रभु। आउ तुम दास माने जो मान निर्दोष दंड भोगुचंती से उद्धार कर। आउ जो मान भितरे विभिन्न प्रकार मंदता अच्छी से शासन करी से परिष्कार कर बोली आमे प्रार्थना करूछु प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना शुणिछ, प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु, आमेन आमेन। समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जो अनुग्रह कले आसंता वीडियो रे आम माने नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित कथबार्ता हेबा रहिबा। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।